नमस्कार सांग मैंने शुभ सकाल आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को स्वागत कर सतोष एंड अगेन वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल दि बार्ता फैन ब्लॉग। तो सांग मैंने आज दिन सारा केमती कौन जीव मुझे जानी देखा कौन हो कौन आ गेली तो सेपटे कौन कर कौन कौन कर आसीगले मैडम कौन कर उपमा। तो देखिए सांग मैंने आज दिनटा यही गरमा गरम उपमारू दिनटा कट कौन मत दे खाई पारे। तो देखो सांग मैंने कौन सर कौन उपमाटा है घर आमर नहीं पलि आसिले उपमा उपमाटा को उपमा चूड़ा उपमा पोहा 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 देखिला हम कहली। अरे बाबा केते जान मुझे टिफिन करी ना मिल्स खाइबी बा कहले रे टिके खाउ छ एमती का कथा बिनु नानी अरे टमाटो पकेलन टमाटो पके था तथा पड़ी टमाटो प्याज प्याज पड़ी बढ़िया है रांधिकी हाँ झाड़ा रोषे जो मु ब्लॉग कर पखा बंद कर मोर भी तो गरम लगे। तो सांग मैंने आपण मैंने निहाती कमेंट करेंगे आपण एरिया केमती सब गरम आ वर्षार केमती प्रभाव अच्छी आम तो इे टोटाली वर्षा होने कहते लघुचाप अच्छी मौसम अच्छी किंतु मेघुआ केतला कर दूसरी केतला बिजुली घड़घड़ी मार दूसरी पानी ठोपाए भी पड़ुनी ना खाइब ना 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 हेलो तो कौन तुम देह तक सपला सब पिंपुड़ी हम। तो सांग मैंने गेली तो आज सकाल सकाल तैयारी करते पोहा पोहार टेस्ट भी भल थिला किंतु आज आज खाली घर सेवा ही सेवा कर ब्लॉग डिस्टर्ब कर पोहा आनी दे दौरान पोहा सरला पर पानी आनी दे दौरान मार्केट जीवा बस ठंडा पानी होतिला आज फिर चालू ठंडा ला। तो सांग मैंने ठंडा लगी जाइए दी जन सब गला फला पेन होता माने छेप ढुकिले भी पेन होता है छेप ना तुम से कौन कह थूप तो जहा तुम बेल मान लोक आम ओडिया लोक तो से ठंडा पानी टोटाल पू ना पुणी ठंडा आरंभ पुणी आज मो देह टी खराब हो लूज मोशन है काली माछ फाछ खाई पेसेंट हो पुणी गेली कौन करें आउ कौन आने कौन चिकेन आसो जेहेतु आज किसी स्पेशल गेस्ट किए आसिले ही आम आपण मानू देखू जनइबू ना कौन कह बर्तमान जाई कहबू काली माछ पुणी आज चिकेन मु खाइबी मोर तो स्लो मोशन लूज मोशन सब हो जाए पेसेंट हो कौन आसो ठंडा ठंडा आउ कोल्ड ड्रिंक आसो चिकेन आसो आ जलिया पत्र किसी आसो तो सांग मैंने देखा जीवा मार्केट तापर कौन नहीं आस देखो ना कौन कह तुम रोषे ठंडा है तुम्हें भात डाली फाली सब ओके कर मु आणुची आइटम या तो ओके कुआडे गला मैडम एडी छिड़ा जाओ अंधार रे आंदला हां सुप्रेट जो बळे खरा होছে आ मार्केटिंग करके किछि देखि आ संभव होई परने जल्दी जल्दी केमते मार्केटिंग करके आसिले घर को आसला एते खरा जे मो आखी देखा जाउन घरे की अछि कोन नियो देखो कौन कौन ये रहिला तमरो नॉन वेज कौन ये रहिला मासे दे हां केडो चांस है हाउ आ कोन देखो फटाफट आ खरा दिन किए केतला आसुଛନ୍ତି तमे घरे थिबो किए केतला आसिला बाहर कोल्ड ड्रिंक जाई ताणी होनी एटा थिले तमे दे दो ताळा हेलो एटा लुचे बिल भाबिथिले एटा देखितला हा से बैग काढी के देजंती ताको फ्रिज रखो पर खाइबो हाय सब तुम तुम राशन जहाँ कही बस नहीं आइली आ किसी पनीपरिया अच्छी है तुम तुम रोसे प्रिपरेशन कर आ फ्रेंड्स गोटे बाहर भोजी अच्छी मु खाई आम देखू आज घर किए आस ना कौन कह ओके तो तुम तुम कर चिकेन मिकेन जहाँ अच्छी तुम तुम कर रोसे कर मुझे चलि ओके
ପାଣି ଟିକେ ହେଲେ ଯାଚି ଆଉ ନାହିଁ ଏତେ ଖରାରେ ଆଇଲି ଯେ ଛି 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 ହେ ଏତେ ଖରାରେ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆଇଲି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟେ ଯାଚୁ ନାହିଁ କି ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜେ କାଥିଲେ କଥା ହଉଛିଆ बैटरी गाड़ी खराब हो गया तो ତିଆରି କରାହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆଉ ଗେଲି ଏପଟେ ସବୁ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ କରା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପ୍ସ ରେଡି ଏଇ ଓକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଭାଇ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବଡ଼ି ସବୁ ଛଣା ଯାଉଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମଟା କଣ ହେଇଛି ଏ ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଚିକେନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଚିକେନ ଜୁସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭାଇ ଭାଇକା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ନାଗୁଛି ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ସେପଟେ ଟିକେ ଭୋଜି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏପଟେ ଗେଲି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଇଟମ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇରିକା ଆସିବାର ସବୁ ବ୍ଲଗ ହେଇଛି ତ ଖାଲି ଝୁଆର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲଟ୍ हाय करे रे तू करे दुख सुख होउछती आम बाबू नाज करछि किछि खाउनु क्या ला खाउनु रे खाली आंबडा खाइ दउछु आम जुगु नै कथार व्यस्त क्यों कथा होछ है सुख दुख के दिन पर आइछि सुख दुख होउछती किसी खाओनी आम जो नहीं नाज करी आम बिचार तो किसी खाए देखुन सब जगह अच्छे आम बाबू भात टिके खंडिया कर आंबटा सरीगला आम जुगु नहीं कौच कि श्रावण मास चलती कि मास चलती हाँ मैं आम जुगु नहीं कौच श्रावण मास बोलबो मुझे तो कि मास चलती रे आषाढ़ पिछे कि मास चलती बजा कि मास चलती कुआ श्रावण ज्येष्ठ बड़े बईरी समुद्र देखो वीडियो आई आउ खाए बोला कि ना मुझे जोर कौच ना शुभ्य आ क्यों दे क्यों खाऊन रे किछि खाइने पिलाटा जळिया खाइले किछि खाउन बिचा किन खाइलानी A few moments later देखो सांगने आमर खिया पिया सरला आम सब ताल खाऊचु भाई भुणिया खाए मु खाई अपेक्षार फल मीठा है लेट रे बाहर टेस्ट A few minutes later काय कांदा कांदा गेलानी खाइलानी तो हाँ पलैले भाई आसते पलैले बता खिया पिया सरी टे सब रेस्ट नहीं उठी पलैले मोबाइल भाई मु भाई भाई आसले 3-4 दिन रे समस्ते पलैले गोटे पिलार मन दुख गोट भाई आसते गपुले बसैकी खिया पिया गप आगे केमती हम रही
6.5 hours later. କଣ ଏଇଠି ବଇଛ ତମ ଜାଗା ସେଇଠି ଛାଡିକିରି କଣ ଏପଟେ ବଇଛ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖର ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଭାରା ପଳେଇଲେ ଯେ ମନ ଦୁଃଖର ବଇଛ। କହିଲେନି ରହିବା ପାଇଁ ରହିଲେନି ପରା। ହଇ ହଇ ନା ସମସ୍ତ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଶାଶୁଘରୁ ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ବାପ ଘରୁ ଭାଇ କି ବାପା ମା କିଏ ଆସିଲେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଏମିତି ତ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ଚାଲ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ କଣ ଟିକେ ଆଜି ଆଉ କିଛି ବନେଇନି ସକାଳେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସେତିକି। ଚାଲୁନ ଦେଖେଇବ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବନାଇନି। ସକାଳେ ଯାହା ସେତିକି ହିଁ କରୁଛ ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ କହୁଛ ତମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ସକାଳୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନେ କଣ ଆଉ ରୋଷେଇ ହବନି ନା ତାପରେ ସେ ଚୁଲି ଫୁଲି ସଫା କରିକି ସବୁ ଡିବି ଡାଲିଆ ଗଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସକାଳ ଯାହା ରୋଷେଇ ଅଛି ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଆସିଲେ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ଖାଇନି ମୋର ଟିକେ ବାହାରେ ଭୋଜି ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲି ହେଇକିରି ବି ଦେହ ଖରାପ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଭଲସେ ଆଜି ଦିନରେ ବି ଖାଇନି ତାପରେ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ କଣ ଚିପ୍ସ ଦିଅ ଚିକେନ ଦେଖି ଏତିକି ରଖିଦେଇଛି ୱାଇଫ ର ହାତ ରନ୍ଧା ଟିକେ ଚାଖିଦବ ଆଉ କଣ କରିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପ ଘର କିଏ ଆସିଲେ ତ ବାପ ଘର କାହାର ବି ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମୋ ବୋଉର ତ ମୁହଁ ଶୁଖିଯିବ ଯିବା ଆସିବା ତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ଚିକେନ ମୋ ପାଇଁ ରଖି ତମେ ଖାଇନ ତ ସେଥିପାଇଁ ରଖିଦେଇଛ ଏତି ଟିକେ କଣ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ମନ ହସଇଲେ ଭଲ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ ଭାଇର ଆଇଥିଲେ କାଲି ପରଦିନ ପଳେଇ ତ ଆଇଥିଲେ ବୁଲି ଆଉ ହଠାତ୍ ଆଇଲେ କିଛି କହିନଥିଲି ପୁରା 8ଟା ବୋଉ ଫୋନ କରି କହିଦେଲା ଭାଇର ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆଉ ଗେଲିଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ପଳେଇବେ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ପଳେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଆଜି ବୁଲିକି ଗଲେ ଆଉ ଗେଲି ବି ଭାବି ନଥିଲେ ଭାଇରିକା ଆଜି ଆସିବେ କଣ ଆଉ ହଠାତ୍ ତ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଦେଇକି ତ ପଳେଇଲେ ଘୁବିନା ଆଉଥରେ ଘର ଖାଲି ଆଉ ନାଇଁ ଘର ଖାଲି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଦାଦା ସେ ଫୁଲୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖୁଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଜଣେଇ ନଥିଲୁ ହଠାତ୍ କିଏ ଆସି କଣ ସରପ୍ରାଇଜ ଯେ ଆସିଲେ କହିବେ ତ ହଠାତ୍ ଆଜି ଗେଲିଙ୍କର ଭାଇରିକା ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ଦିନର କଥା ନାଇଁ କଣ କହୁଛ ମ୍ୟାଡମ ଖାଲି ମନ ଦୁଃଖ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଏମିତି ବାଜିଯିବ ବୋଲି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କାହିଁକିନା ଖାଇବା ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ବି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଗେଲି ମତେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜି ଗଞ୍ଜିରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ଗଞ୍ଜିରେ ବ୍ଲଗ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହଉଛି ଆଉ ଗଞ୍ଜି ନା ଫଞ୍ଜି ତମେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ ରେ ପଳେଇ ଆମେ କଣ ଗଞ୍ଜି ରହିପାରୁନୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଗମଗମିଆ ପାଗ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ କଥା ନେଇ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗେଲି କଣ ପଙ୍ଖା ଭୁଇଁ ଆଣିଲେଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଇ ବସିବୁ ତ ପଙ୍ଖା ଚାଲିଲେ ହିଁ ଖାଇ ବସିବେ ନହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ବସିବେନି ନା କଣ ଓକେ